बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 22 जून साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज करें। कल हम प्रोग्राम नहीं कर सके क्योंकि आप बैरूनी दौरे पे थे, बैरून शहर दौरे पे थे, यूं कहना चाहिए। पाकिस्तान से खबर क्या लाए हैं? खबर क्या है? क्या खबरें हैं? खबरें ये हैं कि बड़े बड़े लोग चौतरफा लड़ाई है, दो तरफा होती थी ना। बड़े बड़े बुढ़े बुढ़े जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और जो है यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया अकल महदूद जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। तो चौतरफा लड़ाई है ना। अब्बिया दी भी लड़ाई शुरू हो गई है, तो निकिया दी भी लड़ाई शुरू हो गई। ये खबर का क्रक्स है, ठीक। लोग नॉर्मली ना हमसे चाहते हैं कि हम इशारों कनायों की बजाय वाजे करें ताकि वो समझ सके, और हम चाहते हैं कि वो अपनी समझ बूझ को रेज करे ताकि इशारों कनायों में बात समझें। इतने जबर और इस्तबदाद के माहौल के अंदर आपको ये इशारों कनायों में जो बात मिल जाती है आपको अच्छा नहीं लगता। आप ही कहते थे इशारे करना अच्छी बात नहीं होती, सारी उम्र मेरे समझाता है। कनाए कर लिया करें आप। अच्छी खबर ये है, मैं अच्छी खबर से आगाज करने का हामी हूँ कि जो अरब रुपए लगा के फौजी फाउंडेशन ने कराची में गोश्त का एक कारखाना लगाया था, मज़बा खाना। हाँ जी, मज़बा खाना बनाया था। तो तकरीबन कोई 8 साल हो चले हैं उसको। मुशर्रफ दौर में इसकी तमीर के ऊपर मेरा ख्याल सोचो विचार शुरू हुई थी, और फिर लग भी गया था, लेकिन फिर लगाने के बाद हमें पता ही नहीं था हमने क्या करना, ठीक है। हलाल सर्टिफिकेशन का फड्डा पड़ा रहा, फिर जनाब बहुत लॉसेस किए हैं इसने। अब मलेशिया में इसकी सर्टिफिकेशन और यहाँ से भेजे गए गोश्त को तस्लीम कर लिया गया है हलाल और तय्यब, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन मिल गई है यार इसको। मेरा मतलब है कि अब लाजमी तो नहीं है कि मलेशिया के लोगों ने इंडिया की बूढ़ी और रिटायर्ड जी गाय भैंस है। क्या हुआ? मानी खेज नजरों से तेरे मुंह पे बड़ी मानी खेज नजर आई है। फौरन तेरा ध्यान जो है वो बनी गाला चला गया। वो बात नहीं कर रहा यार, कोई बंदा है, कोई सही बात भी सुन लिया। दादाजी मुझे रिटायर्ड भैंसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इंडिया की बूढ़ी और रिटायर्ड भैंसें जो हैं वो वहाँ पे एक्सपोर्ट होती थी एज ए हलाल गोश्त, और अब उनका कंपेटिटर होगा पाकिस्तान, ठीक है। चोलिस्तान की जो गायें हैं, क्योंकि चोलिस्तान में ज़्यादातर गाय पाई जाती है। भैंस जो है वो पंजाब का है। पंजाब से उसको अगर आप लेके जाते हैं कराची ज़िबा करने के लिए तो उसका खर्चा ही बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। लिहाजा थर जो है, थर के सहरा में जो सहराई हैं वहाँ के, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी हिंदू हैं वो वहाँ पे ये काम करते हैं ज़्यादातर। तो एक कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी जो इससे बेनिफिट हासिल करेगी। अच्छी बात है, उनके जानवरों के रेट अच्छे लगेंगे। सर्टिफिकेट मिल गया, आप ये कह रहे हैं? सर्टिफिकेट ज़बा करने का सर्टिफिकेट पहले भी उन्हीं के पास था। हाय हाय हाय, क्या फिक्र हमारा, क्या फिक्र हमारा आप। ठीक है जी, एक और सर्टिफिकेट मिल गया। FATF से मैंने प्रोग्राम का आगाज करना था। जी करें दादाजी। FATF का इजलास जो है अभी तक की तो यही जाहिर जारी है 21 से 25 जून। आज अब 22 जून का प्रोग्राम कर रहे हैं। मजीद 2-3 दिन अभी वो इजलास चलेगा, लेकिन जर्मन मीडिया रिलीज उसकी जाके अगस्त में जारी होगी, सॉरी जुलाई में जारी होगी। जर्मन मीडिया बोला कि पाकिस्तान के हालात कोई अच्छे नहीं है। हाँ। उसके बाद फिर पीछे पीछे इंडियन मीडिया भी बोल पड़ा। हाँ। हुकूमत का इस सिलसिले में क्या दावा है? हुकूमत ने जाने से पहले ही दावा कर दिया था कि हम बाहर नहीं निकल। दादाजी आप अहमद अजहर साहब का स्टेटमेंट उठा के देखेंगे, जो इस सारे मामले के इंचार्ज हैं, और स्टेटमेंट बाद का नहीं, वो तो हमने तवज्जो दिलाई तो वो फिर आ गया ना उसके ऊपर पहला बयान, ठीक है। उसने कतई नहीं कहा कि हम ग्रेलिस से बाहर निकल रहे हैं,
दादा जी धड़ा धड़ खबरें छप रही हैं कि हम तो ग्रेलिस से निकलने जा रहे वो हैं, बाद में होप्स बेहतर हो बाद में जब दादा फुता शो में इस बात की निशानदेही की गई कि देख लो, तो फिर उन्होंने कहा, ओए फिर बयान आया कि हम बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। बाहर बूर कोई नहीं निकल रहा। अमेरिका के मकासद पूरे हुए नहीं। यार। आप इसे मेरी छठी हिस्स कह लें या आप मुझे कह लें कि जी मैं काली जबान कह मेरा अंदाज़ा कह लें, मेरा अंदाज़ा कह लें, लेकिन मेरा अंदाज़ा हमेशा कुछ ना कुछ हकायक को जमा तफरीक करके होता है। ठीक है। हम जो है अमेरिका के साथ जिस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच चुके हैं। जी। खबर यह है कि हम अमेरिका के साथ एक अंडरस्टैंडिंग में पहुंच चुके हैं। ठीक है। और उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जिस तरह पहले ड्रोन जो थे वो तरबेला से ऑपरेट हो रहे थे और हमारी हुकूमत शोर भी डाल रही थी कि ये बहुत गलत है, इसको रोकना चाहिए। शोर अपनी जगह पे जारी था। गिलानी साहब वाले दौर में यही हो रहा था ना। ठीक है। मुशर्रफ के आखिरी दिनों में भी यही हो रहा था। हुकूमत जो है उसको कंडेम करती रहेगी, उसके ऊपर तनकीद करती रहेगी और ड्रोन का ऑपरेशन उसी तरह जारी रहेगा जिस तरह के उस दौर में जारी था। और ऊपर से रोला डाली जाएंगे जी, मुजम्मत। बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि किसी इमरान खान की ड्यूटी भी लग सकती है कि जा इसके खिलाफ मुजाहरे कर क्या। हाँ, इस्लामाबाद बंद कर। मुजाहरे नहीं, वो तो वजीरिस्तान गया था ना मुजाहरा करने, तो मुजाहरे करके आ और मुजाहरे करके तो ज़रा वर्ल्ड मीडिया को बता के कितनी मज़ामत है, क्योंकि पैसे रोक ले उन्होंने। ये बड़ी खबर निकाली दादाजी, मुआहदा हो ही गया। अंडरस्टैंड। अच्छा, मुआहदा तो होगा तो फिर आप जैसे शरपसंद पार्लियामेंट में बैठ के कहेंगे कड्डो मुआहदा कित्थे हुए वेखिए। मुआहदा नहीं, मुशर्रफ ने भी अंडरस्टैंडिंग की थी। अब मजे की बात मैं आपको बताऊं, अमेरिकन जब इंटरव्यू देते हैं तो वो कहते हैं एग्रीमेंट, और लिख के रखा हुआ है उन्होंने, बल्कि उन्होंने मीडिया को जारी भी कर दिया है। जब हमारी तरफ बात आती है तो हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर हम मुआहदा तस्लीम कर लें तो इसका मतलब है कि फिर कड्डो मुआहदा किएगा यार जी। इस पे जब बात करते हैं तो फिर तो बात शुरू हो जाएगी। तो बात तो हमने किसी ब्लडी सिविलियन को इस बात की इजाजत नहीं ना देनी कि वो बात करे इसके ऊपर, उसकी क्या औकात है। तो इसलिए हमारी तरफ से कहा जा रहा है अंडरस्टैंडिंग, उनकी तरफ से कहा जा रहा है मुआहदा। इस डिफरेंस को समझे। दोनों की क़यादत इस वक्त मीडिया को, हमारी क़यादत कहती है अंडरस्टैंडिंग हुई है जी, और वो कहते हैं जी मुआहदा हुआ है। हमारी क़यादत कहती है जी मुशर्रफ ने अंडरस्टैंडिंग की थी, वो कहते हैं जी हमने बाकायदा मुआहदा लिख के उसके ऊपर दस्तखत करवाया हुआ है। वो दस्तखतों वाला हिस्सा वो काट देते हैं, बाकी वो मीडिया को जारी कर देते हैं। पता नहीं TL के इस तरह का नाम है उसके ऊपर, उसका सेक्शन फलाना फलाना के तहत जो है वो हम काम करेंगे। डॉलर के लिए कुछ भी करेगा। अच्छा, अब मैं समझूं कि सारे काने क्यों हैं। हम तो मोहब्बत करेगा, हम तो मोहब्बत डॉलर से। जी। अच्छा यार, 1,30,00,000 फाइजर की जो वैक्सीन है वो हमें मिलने जा रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और उनके पास अब अबंडेंट हो गई हैं। 1,00,000 वैक्सीन जो है वो हम महाना तैयार कर रहे हैं चाइना के ताउन से NIH के अंदर। पार्टी ने किसी ने बताया कि अमेरिकी जरा से डांग चुक के आ गए कि जनाब आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने चाइना की वैक्सीन जो है वो यहाँ पे बनाने की कोशिश की। ठीक है। लिहाजा फिर अमेरिकियों ने जाके तो UAE वालों से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करवाया, जिसके हालांकि वो WHO उसको अप्रूव कर चुका है, लेकिन ज्यादातर हमारे लोगों ने तो जाना है ना गल्फ या गल्फ से गुजर के जी। उन्होंने चाइनीज वैक्सीन ही निकलवा दी उस लिस्ट में से। ठीक है, लवा लो और दुआओ, आपको कोई फायदा ही नहीं होगा इसका। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक मिनट रुकेगा दादाजी। जिसने चाइनीज वैक्सीन लगा ली है वो तो ट्रैवल नहीं कर सकेगा। डॉक्टर हजरात अभी तक ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के ऊपर वैक्सीन नहीं लग सकती, मतलब आपने साइनोवैक लगाई ऊपर से फाइजर नहीं लग सकती। दादाजी मेरे पास जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। चले, अगर हम फेस वैल्यू पे इस बात को लें तो क्या आप किसी शख्स का सफर करने का बुनियादी हक छीन रहे हैं? ये मतलब है इस बात का? जी बिल्कुल। आप वो सफर ही नहीं कर सकेगा? मूव करने का किसी शख्स का फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों दादाजी? मूव करने का उसका जो राइट है वो दोनों हुकूमतों के दरमियान मुआहदे के ऊपर जो है वो मुंतबिक है। ओके।
پاکستان حکومت نے اجازت دی ہے, امریکن حکومت نے اجازت نہیں دی تو وہ بندہ سفر نہیں کر سکتا. اگر امریکن حکومت نے اجازت دے دی تو بیچ میں عربے کون ہوتے ہیں روکنے والے کہ آپ ہمارے ایئرپورٹ سے ٹرانزٹ نہیں لے آپ ان سکتے؟ کے ایئرپورٹ سے ٹرانزٹ نہ لیں, آپ ترکی سے لے لیں. ہیں دادا جی جو سمجھ کر لو مطلب کہ نہ بھائی آپ کو اس دکان سے سودا قبول نہیں ہے تو آپ کسی اور دکان سے لے لیں. لیکن میرا اصرار ہے آپ اپنی مجبوری کے تحت ٹریول کر رہے ہیں نا وایا. فری موومنٹ میرا رائٹ ہے. اس کے اوپر تو آپ کو وہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا یار, وزیر ہوا بازی, اس کو جوتے مارنے چاہیے نا. جلی ہیں 262 پائلٹ جالی ہیں. ٹھیک ہے نا, جس نے آپ کی انٹرنیشنل فلائٹس بند کروائی ہیں. آپ لندن کے راستے چلے جائیں, ہیتھرو کے ذریعے, ورجن اٹلانٹک کے ذریعے چلے جائیں تاکہ زلفی بخاری کو کمیشن ملے آپ کی ہر فلائٹ کے اوپر. جی ٹھیک ہے. آپ برٹش ایئر ویز سے چلے جائیں, مہنگی ٹکٹ لے کے, دنیا کی مہنگی ترین ٹکٹ لے کے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ تسی جناب عربیاں کے ذریعے جاؤ, ذرا میل آسانی سے جاتی ہے نا. یہ بات ہے. میڈیکل کی ہی ایک اور خبر یہ ہے کہ جو سیکنڈ شپمنٹ. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جی ترکی کی جو لو پرائسڈ ایئر لائن ہے نا پیگسس, وہ بھی پاکستان آ گئی. اچھا. دنیا کا سستا ترین ٹکٹ, جس طرح سستی ترین کال ہے نا, اس طرح سستا ترین ٹکٹ یار 10,000 روپے میں آپ کو یورپ لے جاتی ہے. 12,000 نہیں دادا جی, وہ اگر ٹائم پہ ٹکٹ خریدی ہو 6 ماہ پہلے, یورپ کے اندر شاید گھومتی ہوگی اتنے پیسوں میں. کراچی, ویانا سے کراچی کی فلائٹ ان کی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, کووڈ کی وجہ سے بند ہوئی ہے بس. ٹھیک ہے, ویانا سے کراچی کا کرایہ کتنا 20,000. یقین تو نہیں آ رہا ایک مجھے. سائڈ کا 20,000. اور دادا جی کراچی سے اسلام آباد تک کتنا کرایہ نہیں ہے؟ 20,000 روپیہ وہاں سے لے کے وہاں تک پیگسس. اور میں جا کے پھر اس کی ڈیٹیل پڑھی, 105 طیارے ہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے, 75 آپریشنل ہیں, باقی آن آرڈر ہیں, میکس 10 کے آرڈر دیے ہوئے انہوں نے. لیکن وہ پارٹی سے پھر میں نے جھگڑا کیا, میں نے کہا یار یہ ویانا سے ڈائریکٹ کراچی نہیں ہو سکتی. اور پیگسس کے جہاز جو ہیں وہ تو میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی کھڑے ہوئے دیکھے, لیکن پارٹی ٹھیک ہے فی الحال وہ کراچی آئے ہیں اور ویانا سے ڈائریکٹ کراچی آتے ہیں. میں کہا نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. ایک جہاز میں نے بھی اسلام آباد میں دیکھا ہے. نہیں, وہ کراچی سے ویانا سے وہ جاتے ہوں گے استنبول, اور استنبول سے آتے ہوں گے کراچی. یار پھر میں نے پیگسس کی ڈیٹیل پڑھی نا, وہ پشاور آتی ہے اور کراچی آتی, لاہور نہیں آتی. لاہور اسلام آباد آتی. واہ واہ واہ, کیونکہ پشاور کے ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ گئے ہوئے ہیں نا یورپ وغیرہ میں. اچھا ایک اور بات ہے یار, ہم نے بڑے بچوں کو کہا کہ باہر اپلائی کریں, ٹھیک ہے, تو وہ اسٹیج ڈرامے کی جگت ہے نا کہ انہیں تو سنیا نہیں, پچھلے نے سن لیا. جی جی. وہ ہمارے بچے تو سنتے نہیں ہیں جی, جو پڑھنے والے بچے ہیں, وہ جو پہلے ایران اور ترکی کے راستے پیدل جاتے تھے انہوں نے سن لیا جی. اب وہ نا انہوں نے یہ روٹ اپنانا شروع کر دیا. یار یہاں سے داخلہ لیتے ہیں کسی ڈپلومے کے اندر یورپ میں, اور کسی اس کے اندر, اور یورپ پہنچتے ہی جہاز سے اترتے ہی ایئرپورٹ نکلتے ہی سب سے پہلا ایک کام کر دیں, اپنا پاسپورٹ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. یونیورسٹی جاتے ہیں جی, حاضری شادی لگوائی, اس کے بعد پاسپورٹ فارغ, اور ایمبیسی کے دوالے ہو جاتے ہیں کہ پاسپورٹ دو مجھے ڈپلیکیٹ بنوا کے. ٹھیک ہو گیا, اور وہاں پہ پھر دن رات اندھا دھند نوکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ غلط بات ہے. ان گھٹیا لوگوں کو, ان جاہل لوگوں کو, ان بونگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ 4 سال کی یا اگر 2 سال کی ڈپلوما ٹائپ ایسوسیٹ ڈپلوما کے اوپر بھی آپ داخلہ لے کے گئے, اگر آپ یہ ڈگری مکمل کر لیں گے تو وہی اکانومی جو ہے وہ آپ کو بہت بہتر اس سے جاب دے دے گی. ٹھیک ہے, اور میں نے اس میں سے 2-3 بچوں نے بتایا کہ 6 مہینے بعد ہی پھڑے گئے, اگلے نے واپس کال دیتا. اچھا کیا عقل مندی آپ دیکھیں ان لوگوں کی جہلا کی. اب بندہ کیا کہ پتہ نہیں کس ایجنٹ کو کتنے پیسے دے کے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اور واپسی اس طرح ہو رہی ہے. یار ذہنی معذوری کی, اور اسے کہتے ہیں ذہنی طور پہ غلام اور غریب ہونا. خیر دکھ ہوا جی. یہ بات سن کے. تو بچوں کو جی گائیڈ کریں, اپنے پڑھے لکھے بچوں کو, تاکہ وہاں پہ یہ پتہ چلے کہ نہیں سارے وہاں پہ شودے کمینے اور گھٹیا نہیں ہوتے, کچھ بہتر بھی ہوتے ہیں. نہیں سارے یوتھی نہیں ہوتے, کچھ بہتر بھی ہوتے ہیں. سیکنڈ شپمنٹ جو ہے امریکہ سے میڈیکل اکوپمنٹ کی, وہ پاکستان کو ریسیو ہو گئی ہے. آہو, مفتی لب گئی نا. جی جی,
یہ وہ نہیں ہے, ویکسین نہیں ہے, میڈیکل اکوپمنٹ ہے. میڈیکل اکوپمنٹ ہے کی ہوئے گیا وہ ہون گی نا, سرنجے سمجھے جی نہیں, ٹیسٹ کٹ بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. ہزارہ ٹیکنالوجی تو ملنی نہیں ہے. ریلوے کے جو منسٹر ہیں انہوں نے ڈینجرس ٹریکس کو ریپیئر کرنے کے لیے 23 ارب روپیہ مانگ لیا ہے. بکواس کرتا ہے, چند کروڑ کی بات. آن وار فوٹنگز ہنگامی بنیادوں پہ. بھائی جان یہ جو جس پہ ٹرین اس دن کلٹی ہوئی ہے, یہ جو پیچ ہے ہمارا حیدرآباد سے لے کے سکھر تک کا, ٹھیک ہے, اور سکھر سے لے کے اللہ آپ کا بھلا کرے یہاں تک کا سکھر سے لے کے روڑی ملتان باولپور رحیم یار خان تک کا, یہ وہ ٹریکس ہیں جن کے اوپر ہم نے یہ کہہ کے گزشتہ کئی دہائیوں سے کچھ خرچ نہیں کیا کہ جناب یہاں پہ ڈاکو بڑے ہوتے ہیں. حالانکہ ڈاکو والا قصہ جو ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہو گیا نا. جو میں پہنچا ہوں کہ ڈاکو والا فینومینا ہے کیا. ڈاکو والا فینومینا یہ ہے کہ کچے کا علاقہ ہے جس کے اوپر نا دریا کی طرف سے پانی آ جاتا ہے سیلاب کی صورت میں, اور پھر کمال کی فصل ہوتی ہے. اب کچے کے علاقے کا سروے نہیں کیا پاکستان نے کبھی بھی, حکومت پاکستان نے, تو جس کی جتنی ہمت ہے اس نے اتنا قبضہ کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اب جب فصل اگتی ہے تو اس کے اوپر گرداور جو ہے وہ گرداوری کرنے جاتا ہے. واٹر کا حکومت جو ہے وہ ابیانہ لیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر عشر زکوٰۃ الگ ہوتے ہیں اور ایگریکلچر ٹیکس الگ ہوتا ہے. چونکہ زمین ہی سروے نہیں ہے تو سروے کرنے کے لیے کسی کو گھسنے بھی نہیں دینا, اور اگر کوئی اس طرح کا ٹیکس لینے آئے تو اسے بھی نہیں آنے دینا. تو اس کے لیے کیا کیا جائے, اس کے لیے ہم نے پھیلا دیا سارے میڈیا کے اوپر کہ جناب ڈاکو ہیں ڈاکو ہیں ڈاکو ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہ ضیاء الحق کے دور میں فینومینا کیا ہوا تھا جب ڈاکوؤں کے ساتھ باقاعدہ آپریشن ہوئے تھے. وہ بھائی جان اس وقت ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی. ایم آر ڈی کے پولیٹیکل ورکر کو میجورٹی کو پکڑ کے مارتے تھے اور کہتے تھے یہ ہم نے ڈاکو مار دیا. حقیقت بھی تو جان لیا کریں نا, صرف حقیقت ٹی وی پہ نہ بڑا راہ کا. ٹھیک ہے. پھر جس کی بھی وہاں پہ تقرری ہوتی ہے 3 سال کے لیے, اس کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے کہ یار یہاں پہ ہماری زمین بھی ہونی چاہیے. تو 500-600 ایکڑ پہ قبضہ کر لینا اگر آپ کے پاس بندوق ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر دریا سے ہے, دریا کی مرضی ہوتی ہے جب وہ یوں کو چلے یا یوں کو چلے. دریا میاں ادھر کو چلو, وہ نہیں چلتا, بھی دریا کی مرضی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں, اس دفعہ سیلاب آیا تو دریا نے ادھر کو بہنا شروع کر دیا, ساری فصل بھی گئی, زمین بھی انڈر واٹر چلی گئی. اب وہ کیا کریں. وہ 500-600 ایکڑ جو ہیں وہ چند لاکھ روپے میں آپ جیسے کسی عقل مند کو بیچ دیتے ہیں. 40 لاکھ روپیہ دیا آپ نے, 400 ایکڑ زمین خرید لی. اگلے سیلاب میں دریا میاں کا موڈ کیا, وہ ادھر کے چلے گئے, آپ کے پاس 400 ایکڑ زمین آ گئی, لاکھ روپے ایکڑ کی. میں مثال کے 10,000 روپے ایکڑ کی عوض زمین آ گئی. اب آپ ٹھیکے پہ دیں, خود اس کی کاشتکاری کریں, جو مرضی کریں. مجھے تو یہ فینومینا یوں لگتا ہے, قوم کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے, اس کی جو حمایت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی, جو مخالفت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی. آپ نے نوٹ کیا پیپلز پارٹی نے کبھی نام نہیں لیا کہ جناب اس کا سروے کر دیں. سروے جو ہے, پٹوار جو ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ صوبائی محکمہ ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس زیادہ تر یہ جو ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کے اپنے جو لیڈر ہیں انہوں نے 2-4 ہزار ایکڑ زمین گھیری ہوئی ہے کچے میں, اور اس کے اوپر بندوقوں والے اپنے باڈی گارڈ بٹھا کے انہوں کہتے ہیں اے ڈاکو یہ گئے. پچھلے 13 سال میں اندرون سے ان ڈاکوؤں کے خلاف کوئی آپریشن ہوا نہیں ہوا. اس کی بجائے پچھلے 13 سال میں کم از کم 3 آپریشن ہوئے ہیں پنجاب کے اندر, کچے کے علاقے میں, جو پنجاب کو ٹچ کرتا ہوا دریائے سندھ گزرتا ہے نا. اور وہ زمینیں بعض اوقات وہ زمینیں بھی ہیں نا کہ دریائے پنجاب کی زمین ہے, بلوچستان والی سائڈ پہ درمیان میں پل ہے, تو دریا کراس کرنے کے لیے مطلب ڈی سی صاحب یا اے سی صاحب یا پٹواری صاحب جائیں گے, وہ تو دریا کراس کر کے جائیں گے نا پل سے باقاعدہ گاڑی میں بیٹھ. ہاں جی. تو 20 میل ادھر ہے پل, 10 میل ادھر ہے پل, اور یہاں پہ جناب کوئی 1.5-2 لاکھ ایکڑ زمین پرلی طرف پڑی ہے. بلوچستان گورنمنٹ اس لیے نہیں اس میں انٹرفیئر کرتی کہ پنجاب کا حصہ ہے, اور پنجاب گورنمنٹ اس لیے نہیں انٹرفیئر کرتی کہ دریا کون ٹپے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو زمین ہے وہاں پہ اگر کوئی غریب آدمی بیٹھا ہوا تو اس کو مار مور کے ڈاکو یعنی کہ باڈی گارڈ کسی بڑے قرار دے کے, ہاں جی, اس کو بھگا دیتے ہیں اور زمین کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں.
रेलवे के ट्रैक से बात शुरू और हुई थी। ये कैसे डाकू हैं यार, जो दिन में काश्तकारी करते हैं, रात को बंदूकें लेके बैठे होते हैं यार। को मतलब समझ आती है बात की? डाकू का मतलब तो डाकू होता है ना, वो तो कुछ नहीं करता, वो तो सिर्फ गोली मार के तो छीनता है। लेकिन ये कैसे डाकू हैं यार? हमारे कच्चे के डाकू भी हैं और ये पंजाब के भी अंदर जो डाकू पाए जाते हैं वो छोटू गैंग, और छोटू गैंग बकायदा उसके दुकान देखे वो काश्तकारी करते हुए पाए जा रहे। थोड़ा बेड़ा तरजे क्यों ये डाकू ने? यानी रियासत झूठ बोलती है, पॉलिटिकल पार्टी झूठ बोलती है, अपोजिशन झूठ बोलती है, सारा झूठो झूठ काम चले। हम जिसे चाहे डाकू करार देते हैं। रियासत या एस्टेब्लिशमेंट या फौज तो इसलिए झूठ बोलती है ना कि उसे किसी भी बंदे को टपकाना हो, दादे को डाकू करार दे के, ये डाकुओं का सरप्रस्त करार दे के अंदर बंद कर दे, लेता रहे अभी अदालत से जुबान पे। ठीक है, उनको तो इसलिए सूट करता है, पॉलिटिकल लीडरशिप को इसलिए सूट करता है कि वहाँ पे बहुत सारे पार्टी के जो अहम लीडर हैं उन्होंने 50-50, 40-40 हज़ार एकड़ ज़मीन घेर रखी। ठीक है ना जी। हाँ, ख़ास तौर पे ये जो इलाका है ना, चलो छोड़ो पर, टाइम खत्म हो अच्छा, गया। चूंकि वो दरिया सिंध जो है वो पंजाब को टच करने के बाद सिंध के अंदर से गुजरता है। सिंध को 2 हिस्सों में उसने तकसीम किया हुआ है, तो दोनों हिस्सों में वाफर रकबा दस्तयाब है, पानी मुफ्त का। ठीक है, तो नतीजा क्या निकलता है कि अन्य वाह पैसे आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। और वो जो लोकल लोग रखे हुए हैं ना, उनको सिर्फ जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए कुछ दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन उन्होंने बगावत की उन्हें डाकू कह के मार दिया जाएगा। अपनी हिफाजत के लिए उनको बंदूक भी दे दी जाती है, या उनके निगरानों को। तो बंदूक वालों की तस्वीरें खींच के ना अखबार के अंदर लगा के हम कहते हैं खो डाकू बैठे। ठीक है, मतलब इस बात पे गौर कीजिएगा कि डाकू कैसे हैं यार? दिन में काश्तकारी करते हैं, रात को बंदूकें पकड़ के बैठे होते हैं। 2 नंबर से डाकू है। इसका वाहिद हल है, आखिरी बात और उसके बाद हम इजाजत लेंगे। इसका वाहिद हल ये है, इस जमीन का सर्वे हो, और वो सिंध पीपल्स पार्टी तो कभी करेगी नहीं। ठीक है, कोई हुकूमत आए वो इसका सर्वे करे, और ना पीपल्स पार्टी करेगी ना पाक फौज करेगी, तो पंजाब की तो वहां पे कुछ लेन देन है ही नहीं। ठीक है, दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है। कोई ऐसी अगर इसको मसले को हमने हल करना है तो मन हैसल कौम वहां का सर्वे करवाया जाए लैंड का, और लैंड का सर्वे करवा के भले उन्हीं लोगों को लीज पे दे दी जाए। को लीज के 4 पैसे तो सरकारी खजाने में आएंगे, और मुफ्त में लीज पे दे दें यार। ठीक है, आपने मुफ्त में लीज दे दी तो उसके बाद बाकी के टैक्स तो वो अदा करेगा ना। जी ठीक है ना, लें जी अब वक्फा ब्रेक, सॉरी वाइंड अप करें जी, खात्मे का ऐलान करें। आज के लिए इतना ही, खबरें रह गई बहुत सारी, लेकिन कल पढ़ेंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।